19 de março de 1966, meio-dia. O último quarto de hora para a FELAGA, o Exército Nacional. Terminou. Aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé. A Argélia não é mais francesa. A Argélia é independente. Um belo país. Mas um país arruinado por 7 anos de guerra. A guerra afetou cada família. Centenas de milhares de mortos, desaparecidos ou feridos. Quase um argelino em cada 10. Cidades e regiões inteiras abandonadas. Quase metade dos 900 mil muçulmanos do país vivem na pobreza. Um pouco menos pobres, mas também não muito mais ricos, 1 milhão de colonizadores europeus, os pés negros. Até o fim, eles acreditaram apaixonadamente que a Argélia e a França eram inseparáveis. Mas a violência foi grande demais. E agora eles têm medo. Era um belo país. Era o país deles. Um dia triste também para os arquis. 200 mil muçulmanos alistados no exército francês. Doravante inúteis. Traídos. Abandonados. Para cada um deles, só o que resta é acreditar na França. Serão massacrados aos milhares. Para estas pessoas na fronteira, é o grande retorno. Há milhões deles, camponeses destituídos de sua terra e afastados de suas cidades por causa da guerra. A guerra acabou. Viva a Argélia independente, aprovada por 99% dos muçulmanos argelinos. A guerra acabou. Argel explode de alegria. Argel festeja. Mas ainda há muito que ser feito, das leis ao Estado.
Em 5 de julho, Ahmed Ben-Khedda, presidente do governo provisório formado na Tunísia pela FLN, retorna a Argel. Os dias de exultação são também de inquietação. Pois, ao mesmo tempo, a 1000 quilômetros dali, as divisões de fronteira, lideradas pelo coronel Boumediene, contestam as decisões do governo provisório e se preparam para marchar sobre Argel. Estas imagens são raras, mostrando Boumediene à esquerda junto com os históricos líderes rebeldes, Ben Bella no meio, rodeado por Mohamed Kider, Boudiaf e Aït Ahmed. Juntos desde que foram presos 6 anos antes, depois do sequestro de seu avião. Juntos, porém, não por muito tempo. Estes homens organizaram o levante. Ben Bella, Kider, Aït Ahmed, Boudiaf. Antes deles, Messal e Haj foram o primeiro a erguer as bases do movimento de independência nos anos 20. Juntamente com seus vários seguidores, foi silenciado pela FLN durante a Guerra da Independência. Mantido longe das rédeas do poder, ele morreria em 1974, sem que sua voz houvesse sido ouvida. A partir de agora, o futuro da Argélia dependerá destes homens. E seus destinos, ambições e projetos políticos já estão divergindo. Com o apoio do exército, Ben Bella anuncia a formação de um órgão político que se encarregará, segundo ele, do destino da Argélia. É uma afronta. As palavras golpe de Estado, ditadura e fascismo são mencionadas. Os líderes se dividem. Esperava-se paz durante aquele verão, mas a guerra recomeça. Entre irmãos desta vez. 25 assassinados em Constantine em 25 de julho, mais de 1000 perto de Argel em agosto. Lutas de poder, conspirações, desacordos entre as milícias armadas. O país se divide, se paralisa. A guerra civil dura um mês, mas já é o suficiente. É hora de terminar. Em 9 de setembro, o coronel Boumediene e suas divisões de fronteira tomam Argel. O governo provisório e os opositores do órgão político são eliminados. Ben Bella tem agora livre suas mãos para preparar as eleições. Somente um partido e uma lista de candidatos. Aït Ahmed e Boudiaf são incapazes de evitar que Ben Bella e Kider imponham suas ideias de um poder central vigoroso, apoiado no exército. Ele desempenhou o papel decisivo para a vitória do órgão político. É um homem cheio de segredos, que intriga os jornalistas ocidentais, Coronel Boumediene. En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. On dit que vous êtes l'homme qui monte en Algérie et un militariste d'autant plus déchaîné qu'il a toujours commandé, comme on a dit, une armée des frontières. Un aventurier fascisant. On a dit aussi au contraire que vous étiez un ascète révolutionnaire. Alors où est la vérité à votre avis? La vérité est que je suis un militant révolutionnaire. O governo se instala. Ferhat Abbas, democrata republicano, outro líder histórico do movimento de independência.
o primeiro orador da primeira Assembleia Nacional. Ben Bella, o chefe do governo. Mohamed Kider, secretário-geral do órgão político. Boumediene, ministro da Defesa. Juntamente com ele, 5 outros ministros são militares. J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine. Mon premier devoir est de saluer en votre nom et au nom de la nation entière la mémoire de ceux qui sont tombés dans le combat libérateur. Deveria ser o fim de tudo. A primeira festa nacional da República Democrática Popular da Argélia. Primeiro de novembro de 1962, o aniversário do Levante. Nasce uma nação. Enquanto isso, massacres, execuções e acertos de contas da Revolução. Os arquis são abandonados por uma França ingrata. Milhares são executados. A vida começa de novo. As prioridades são revolução, reforma agrária e alfabetização. Nem 10% das crianças argelinas recebem educação. A Argélia é uma economia agrária. A produção industrial é mínima. E metade dela é a simples transformação de produtos agrícolas. A guerra deixou vastas áreas do país abandonadas e muitos vilarejos esvaziados. Os jovens partiram para as cidades ou mesmo para a França, procurando trabalho. 2 milhões de desempregados, 2,5 milhões sem condições de vida. O número de habitantes dos centros urbanos aumenta. Em 3 anos, quase 1 milhão de pessoas deixam o campo. Um camponês em cada 5. A população de Argel dobrou e agora é quase a metade da população do país. Bairros superpopulosos e em constante condição de insalubridade. Ao redor da cidade, cinturões de pobreza surgem e se multiplicam. Os antigos bairros europeus estão vazios. 900 mil pés negros partiram, levando consigo uma parte substancial da riqueza e do capital, metade da renda do Estado proveniente dos impostos, metade do consumo e da produção local.
Enormes fazendas são abandonadas, fábricas fechadas. A primeira medida simbólica. Ben Bella decreta a ocupação e o autogerenciamento das fábricas e propriedades abandonadas. Elas são coletivizadas e postas sob o controle de conselhos de trabalhadores. Os interesses são de difícil compreensão para os camponeses pobres e sem formação, mas a esperança de todos é por uma vida melhor. ونحن سعداء بلقائنا هذا ولقائنا لا يصفه لسان ولا يحده بيان. ذلنا ورغم جهلنا ولكن بالإيمان أقهرناهم وبالإيمان نقهر جميع الصعوبات. Em toda parte, comissários políticos explicam que há muito o que fazer depois de um século de domínio colonial. Uns esperam por melhores salários, outros gostariam de ter sua própria terra só para eles. Mas o Estado mantém o controle sobre as maiores fazendas. No fim de 1963, as propriedades que permanecem em mãos de colonizadores franceses são nacionalizadas. A esperança tem nome: revolução, socialismo, autogerenciamento, solidariedade. Enquanto uma vasta campanha atrai doações e joias, os que estão no poder começam a se organizar. Uniões são estabelecidas. Partidos de oposição são banidos. O único partido restante, FLN, é subjugado pelo exército. Krim Belkacem, outro entre os líderes históricos da Guerra de Independência que negociou os acordos de paz, logo será condenado ao exílio. 8 anos depois, seu corpo será encontrado num quarto de hotel na Alemanha, estrangulado. Em setembro de 1963, Mohamed Boudiaf havia desaparecido. Raptado ou preso? Sua esposa se preocupa. Votre mari avait de mauvaises relations avec l'armée nationale algérienne? Je ne sais pas du tout. Et comment avez-vous pensé tout de suite à un enlèvement? Il avait quelque chose à se reprocher? Non, il n'avait rien à se reprocher. Pourquoi? Il se sentait menacé? Non, c'est pas que je sache, non. On l'a accusé, vous avez entendu M. Ben Bella à l'Assemblée, on l'a accusé, sans l'accuser, mais enfin par allusion en tout cas, on l'a accusé de faire partie d'un complot contre la sûreté de l'État. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas ou vous ne croyez pas? Enfin, mon mari est un vieux militant, il est militant depuis 20 ans et je ne pense pas qu'il puisse comploter contre. Enfin, il n'aimait pas M. Ben Bella. Non. Et vous pensez que c'est pour des motifs purement politiques qu'il a été arrêté? Oui, certainement. Mais qu'en fait, il n'avait aucune activité révolutionnaire ou clandestine? Non. Il a été arrêté, Boudiaf, parce qu'il avait des agissements que j'estimais dangereux pour son pays. Je n'ai pas du tout l'intention de créer des potences à chaque coin de rue. Et nous n'avons pas la prétention de rallier les 12 millions d'Algériens qui, pourvu que la grande majorité nous suive, c'est cela l'essentiel. Que le reste ne soit pas d'accord avec nous, et bien cela est tout à fait naturel. Je me permets d'insister, si vous permettez, Je si vous vous en voulez. prie, insistez. Il n'empêche que parmi ceux qui vous posent des problèmes politiques, ce qui étonne un peu les observateurs, c'est qu'il y a quand même plusieurs de vos anciens compagnons. On pouvait penser qu'ils auraient continué à marcher avec vous, vous auriez marché avec eux jusqu'au bout. Je vous répondrai pour commencer qu'il y a plusieurs de mes anciens compagnons, je précise, ils sont en liberté, n'est-ce pas? Monsieur Itamet, que se passe-t-il alors en Algérie? Bien, il se passe aussi, tout va mal. Pour que cela aille bien, il faut discuter. Discuter avec qui? Avec les véritables révolutionnaires. Boudiaf en est un. J'ai été en divergence politique avec lui, mais ce n'est pas une raison pour que je me sente le droit de l'éliminer de la vie politique. Il faut discuter, et c'est cela la démocratie.
la révolution algérienne, est inséparable de la démocratie. Ou nous sommes pour la démocratie, je n'entends pas le formalisme bourgeois, ou nous sommes pour une politique antisocialiste. Tout se tient en Algérie. Alors, que souhaiteriez-vous? Vous souhaiteriez que le président Ben Bella s'en aille? Vous souhaiteriez que l'Assemblée soit changée, puisque vous semblez dire qu'elle est aux ordres? Ou vous souhaitez même une révolution? Jamais de révolution. Je vous dis, la bonne politique, c'est celle qui prendrait le contre-pied de ce qui a été fait à Tlemcen. Il n'y a qu'à faire le contraire de ce qui a été fait à Tlemcen. Qu'est-ce que c'est? Tlemcen, c'est la démagogie révolutionnaire. C'est la politique de clan, ce sont les alliances de hasard, et c'est la guerre civile. Il faut faire le contraire. Je suis contre la guerre civile. Je suis contre la politique de clan. Pouco depois desta entrevista, Ait Ahmed deixou Argel e desapareceu. Ferhat Abbas, num desacordo profundo com as tendências autoritárias do regime, renuncia a seu posto como porta-voz da Assembleia Nacional, destituído de qualquer poder. Logo depois será expulso da FLN e condenado a um silêncio completo até sua morte em 1985. Já líder do governo e secretário-geral da FLN desde a renúncia de Mohamed Kider alguns meses antes, Ahmed Ben Bella é eleito o primeiro presidente da República da Argélia, em 15 de setembro de 1963. É um orador carismático, porém alheio à realidade econômica e a seus antigos companheiros de luta, agora eliminados, presos ou exilados. O novo governo é composto por alguns poucos dos combatentes originais pela liberdade. A maioria dos líderes da federação na França são mantidos igualmente fora do poder. Como vice-presidente do Conselho Revolucionário, Boumediene já possuía as chaves do poder. Contudo, enquanto isso, em Kabylia, trama-se uma rebelião. Liderada por Ait Ahmed e Mohamed Ouelad, o chefe militar da região. Ait Ahmed, que antes fora o primeiro a denunciar os projetos de Ben Bella, não desistiu da luta. Poucos dias depois, numa reunião do Partido dos Trabalhadores em Argel. Nous vous avons conviés à nouveau parce que des événements graves exigent que nous examinions ensemble cette situation et ses conséquences. De par les déclarations du frère Ahmed Ben Bella, secrétaire général du bureau politique, et président de la République algérienne démocratique et populaire, vous avez eu déjà à connaître des événements créés à Tizi Ouzou par l'insubordination de l'ex-commandant de la 7e région militaire, Mohamed Ouelhadj, sur l'instigation de Hossein Ait Ahmed. Cette situation créée à Tizi Ouzou a trouvé son corollaire le long de la frontière algéro-marocaine par la concentration des troupes de l'armée royale. Ces événements, de l'intérieur et de l'extérieur, prouvent que notre révolution socialiste victorieuse est menacée par l'ambition obscure de certains politiciens bornés, d'une part, et des réactionnaires à la solde du néocolonialisme, d'autre part. No dia seguinte, poderes ilimitados são concedidos a Ben Bella. A 1.200 quilômetros dali, justamente enquanto Kabylie está se insurgindo. Do outro lado do país, nas areias do deserto, na divisa com o Marrocos, onde as fronteiras entre os dois países são pouco visíveis, recentes e disputadas, estouram conflitos entre as cidades dos dois lados da divisa. Os choques entre marroquinos e argelinos se intensificam.
É a Guerra das Areias. Dura só um mês. Vários mortos e feridos em prol de nada. É o sonho de um Maghreb unido que os impulsiona. Aitar Med está sozinho agora. Abandonado por Mohamed Ondelat, ele continua sua luta por mais um ano. É preso, julgado e condenado à morte antes de ser perdoado. Só retorna a Argélia em 1989, após um exílio de 25 anos, ainda fiel a seus ideais e na chefia de um grande movimento democrático de esquerda. Nas ruas de Argel. A vida cotidiana. Mulheres fazendo compras. Vendedores. Comerciantes. Escrivães públicos. A outra grande ambição da Revolução, a alfabetização. Trabalhadores de estrada de ferro, antigos mujahedins e camponeses. Não havia escolas em suas cidades. Maintenant, le bassin est plein. Mon copain m'a invité pour dimanche prochain. Demain matin, tu prendras le train d'Oran. Si tu as faim, donne-lui un peu de pain. Maintenant, toi, tu vas passer au tableau. Je vais te donner la clé. Tu vas écrire pain. Ici. Hein? Allez. C'est bien. Hein? Que faites-vous quand vous ne faites pas la classe? Je suis employé dans un service administratif. Alors vous faites ça à titre bénévole? Oui, nous sommes volontaires pour le lancement de cette campagne d'alphabétisation. Et vous, personnellement, pourquoi vous êtes volontaire? C'est un devoir d'abord de cheminot, d'instruire nos collègues illettrés. Ensuite, c'est un devoir d'Algérien, de participer à la reconstruction de notre pays. Todos vêm a Argel. Chu Enlai. Che Guevara. Uma cena rara, a única vez em que o ouvimos falar. Pour cette jeunesse qui naît maintenant, peut-être pour nos fils qui vivront le communisme, nous cherchons aujourd'hui avec persévérance la meilleure voie. Nous nous trompons et nous nous en écartons. Nous la trouvons à nouveau. Nous retombons
dans l'erreur, ainsi, au milieu des luttes continues et des erreurs que l'expérience rend chaque fois moins fréquentes et moins graves, nous sommes en train de construire le socialisme sur notre terre et mettons notre petit grain de sable au service de la grande inspiration de l'humanité. Tinha 36 anos. O jovem herói da Revolução Mundial só teria mais 3 anos de vida. Vive l'armée nationale populaire. Venceremos. Ben Bella. Bouteflika. Boumediene. A batalha pelo poder é agora entre 3 homens. Ben Bella no controle de todas as fontes do poder. Presidente e primeiro-ministro, ao mesmo tempo que detém as 3 mais importantes pastas ministeriais, pretende eliminar Abdelaziz Bouteflika para reduzir a influência de Boumediene em quem não confia. É 18 de junho de 1965. Ben Bella, visitando a região de Oran, não suspeita de nada. Boumediene está preparando minuciosamente seu golpe de Estado, planejado para o dia seguinte. Nos últimos dias, uma equipe de filmagens vem realizando um filme sobre a Batalha de Argel. Parece normal que haja tanques nas esquinas. É através do rádio que se toma conhecimento do golpe de Estado. Le Conseil de la Révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale. Ben Bella é preso durante a noite e se prepara para passar os próximos 15 anos na cadeia, sem julgamento. Qui viennent de se dérouler et qui se sont déroulés le 19 Qaïd Ahmed, o novo chefe da FLN. sont une affaire strictement intérieure. Qu'y a-t-il de changé? Sinon, la destitution d'un homme. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il parle, il accuse, il attaque. Pour la première fois, un membre du Conseil de la Révolution affronte les journalistes. Quand il arrivait à Stade, il lui fallait progressivement liquider tous ceux qui, de près ou de loin, constituent les forces saines de la nation. Il a mis tout le monde, toutes les institutions et tous les textes au frigidaire pour régenter l'Algérie.
Vous restez ministre des Affaires étrangères? Bouteflika, o confidente mais próximo de Boumediene, de fato permaneceu como chanceler nos 15 anos seguintes. Et de l'ancien cabinet de M. Ben Bella, qui reste-t-il en place? La plupart des ministres dans le gouvernement reste en place. Le gouvernement. On a dit que le ministre... Il ne faut pas confondre entre le problème qui a été posé par un homme et un homme seul et le reste du problème du pays. Les Algériens, tous les Algériens, sentent dans leur chair et leur dignité ce que nous avons pu supporter durant ces années de gestion. Mohamed Kider, o antigo aliado de Ben Bella quando tomou o poder. Tem estado na oposição nos últimos 2 anos. Ele hesita. Moi, j'ai indiqué dans quelle direction j'aimerais voir ces gens-là agir. Dans la mesure où leur action s'inscrit dans cette perspective, moi, je suis disponible pour mon pays. Como tesoureiro da FLN, cujos fundos secretos controla, ele opta pelo exílio. 2 anos depois, seu corpo será encontrado num quarto de hotel em Madrid, assassinado, assim como Krim Belkacem. Três anos após a independência, o déficit do país é difícil de superar e a situação social é inquietante. As estruturas de autogerenciamento, mal preparadas e mal adaptadas, rumam à falência. O setor rural está estagnado. A produção industrial caiu 50%. 3/4 das construtoras fecharam as portas. A pobreza aumenta. 1/4 da população não tem qualquer fonte de renda e os vilarejos continuam esvaziando. A imigração em direção às cidades ou à França permanece constante. Disons qu'il n'y a pas d'emploi pour des gens d'ici, mais effectivement, ils vont sur Alger, surtout sur Alger, une majorité aussi à Tizi, puis quelques-uns en France. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu as fini l'école? Je fais l'école, après je travaille. Je travaille à Batnau, à Biscau, Constantine. Nas cidades, a esperança é logo destruída. Subempregos. Os filhos dos desempregados. A pobreza se faz presente em tudo. Monsieur, ça fait combien de temps que vous êtes docker? Ça fait déjà depuis 1959. Alors ce matin, vous n'avez pas trouvé de travail? Non, pas de travail, c'est calme. Même sans eau et sans électricité, il y en a qui sont restés, je crois. Jusqu'à présent, il reste le port de l'eau. Alors ils descendent de leurs appartements et ils vont chercher l'eau dans la rue. Ouais. Avec des seaux. Avec des seaux. Et comment ils s'éclairent? Avec des bougies. Ou bien des lampes à pétrole. Tous les volets sont fermés. Personne n'y habite alors? Il y a des immeubles qui les habitent, ils sont vides. Ça fait un drôle d'effet quand même de voir tous ces immeubles abandonnés là. Combien il faudrait compter le loyer ici? À 15 000 francs par mois. Il faut au moins être titulaire ou fonctionnaire pour les payer, qu'on puisse les payer. Un type journalier ne peut pas habiter une chambre de 15 à 20 000 francs par mois. Il n'arrive pas à payer. C'est pour ça qu'ils sont abandonnés. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Sur la pancarte, là. C'est la terre? C'est la terre. Du socialisme. Notre idéal, c'est le socialisme. Il n'y a plus de socialisme. Un type qui gagne 200 000 francs par mois et un type qui gagne 5 000 francs par mois, c'est pas le socialisme. Ouais, c'est des camions d'argent. Elle est très forte, l'armée en Algérie. Hein. Un militaire est mieux que moi. Un militaire, il gagne 25 000 francs, moi je ne les gagne pas. Autant que je me fatigue, je travaille et tout, je ne les gagne pas. Et un militaire, il est reposé, il gagne 25 000 francs. Il y a des militaires qui gagnent 30 000 encore.
ne parlons pas pour les gradiers, ils ont des 80 et 90 et 100 000 francs par mois. O exército é a única esperança de um emprego estável para muitos jovens. O número de recrutas quase dobrou. E então, em 1º de maio de 1966, um ano após o golpe de Estado, chega o feriado dos trabalhadores, num momento de grande urgência, igualdade salarial e emprego para todos. As coisas ainda não estão totalmente tranquilas nos círculos do governo. As conspirações são uma constante. O coronel Sbiri, chefe do gabinete, aqui ao lado de Boumediene, está planejando um golpe de Estado. Fracassa. 2 anos depois, Boumediene está em Ouenza, visitando as maiores minas da Argélia. Logo depois de uma segunda tentativa de golpe, do qual ele ostenta cicatrizes. Será o último. A segurança militar garante. اخترنا هذا الموقع واخترنا هذا المكان باش نبين وباش نثبت بكيفية عملية بكيفية جدية بكيفية واضحة بأنه ما بقاش استغلال في هذه البلاد. É o início de um programa de nacionalização em grande escala. Mineração, siderurgia, petróleo, gás, produtos químicos, indústria mecânica e alimentar. Graças aos rendimentos do petróleo, é dada prioridade à indústria pesada, que estimularia as outras. Em primeiro lugar, a indústria. Depois, a agricultura. A nova Argélia prepara seu futuro. Imagens piedosas. A marcha forçada rumo ao socialismo. Há mais de 7 milhões de camponeses. A Argélia ainda precisa assegurar uma renda decente aos seus habitantes mais pobres, aumentar a produção e atingir autossuficiência e capacidade de exportação. يعني فاهمين الثورة الزراعية ولا غير؟ هذا احنا نسمعوا بها ونروح نقرأ في الجريدة. تقرأ الجريدة أنت؟ شوية. خلاها شوية ولكن مانيش دارس فيها. As terras são redistribuídas e cooperativas se estabelecem. أيوة صح. تذبح الدجاجة العشية ولا؟ ما الدجاجة ولا كاش ولا عندك بشري خروف؟ Atrás de Boumediene está o homem que logo irá sucedê-lo, Chadli Ben Chedid. Perto de Kabylia. Viúvas da guerra criaram uma cooperativa de mulheres. احنا نهار سمعنا الرجال دخلت لها الثوره الزراعيه احنا سبقناها لهنا احنا حطينا هنا الشطابيه الاولى احنا قدام الرجال نهار سمعنا ما يمكالوا الرئيسه وكل الخدمه الثوره الزراعيه سعدنا بالثوره الزراعيه سعدنا بالثوره الزراعيه الكفاح والجهاد رانا نعيشوا فيها حرين حنا وولادنا وولاد ولادنا ودولتنا والحمد لله رانا ونشكروه ورانا الحمد لله عودنا نمشيو للخارج ونت من الدار ديالي ما نجمش نخرج نخاف الراجل ديالي يحصرني دوك راني الحمد لله الراجل منا وانا عايشه حره في نص دولتي راني عدت نمشي منا الميليه منا القسنطينه حتى الحكس لعند الرئيس بومدين العاصمه لينا والولاد ما حنا يفات فينا احنا نخدموا هذه فيها لولادنا لولاد ولادنا لدولتنا بات نعم فيها كتموا تسهل شحروا على الاخوات
Há muita esperança, sinceridade e coragem na Argélia. Estudantes vêm ajudar os camponeses nas reformas agrícolas. Assim como em vários países do Oriente, os voluntários do avanço socialista. Muita esperança, coragem e abnegação. Mas a cada ano diminui o número de camponeses na Argélia. O modelo argelino pode ser encontrado na cidade. Ça vous surprend vous-même de voir ça? C'est surprenant même de voir autant de jeunes filles musulmanes sur le terrain de sport. Avant l'indépendance, vous ne voyez pratiquement aucune fillette. Que quelques-unes qui venaient avec leurs compagnes européennes. Mais des groupes comme ceci, faisant des matchs, s'entraînant en short, tout c'était très rare. Elles aiment beaucoup le sport. Elles aiment le sport, elles aiment sortir. Com o que sonham as jovens de Argel? Um jovem cineasta argelino está rodando seu primeiro filme que intitulou simplesmente de Garotas. Une fille sort dans la rue, il faut qu'il y ait tout de suite 4 ou 5 garçons qui l'enquiquinent, premièrement. Ensuite, un monsieur qui se dit bien et qui ne fait rien pour aider la fille. Non, parce que c'est une fille qui se fait embêter, c'est un spectacle. Alors on regarde, on rigole, mais c'est tout. Parce que ça, c'est dégueulasse aussi. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Non, dans la rue, il y a numéro 1, les garçons. Il me semble que ce n'est qu'une transformation radicale de la société qui pourrait mettre la femme à l'égal de l'homme, que ce soit la femme algérienne ou une autre femme. Et justement, ce n'est que par le travail que la femme pourra se rendre égale de l'homme. Nous sommes dans une période absolument transitoire. Il faut chercher une personnalité qui soit une synthèse entre deux mondes qui, jusqu'à présent, s'affrontaient. Une personnalité qui réponde aussi bien à ce que peuvent demander les parents comme aux besoins de la jeune fille au dehors. Cette synthèse, il faut essayer de l'obtenir dans la culture, une culture qui elle aussi est transitoire, entre deux mondes. Parce que là, il y a quand même le monde moderne qui avance et on ne peut pas être régi par une loi qui date d'il y a des siècles. Há uma grande crença nas virtudes do Estado revolucionário e no milagre argelino. Argel se transforma na capital mundial dos movimentos de liberação, da liberação dos países não alinhados e em desenvolvimento. بالنسبة لكيان عدم الانحياز فقد ازدادت قواعده توسعا وأبعاده تنوعا ومبادئه وأهدافه وضوحا وطراء مبرهنا بذلك كله على أنه ليس كما قيل عنه مجرد نتاج أو O مجرد Midiene se torna um apóstolo de uma nova ordem econômica mundial. Discursa na Assembleia Geral das Nações Unidas como porta-voz dos países não alinhados. Monsieur le Président, la session extraordinaire qui nous rassemble aujourd'hui est la conséquence directe de l'aggravation des tensions qui marquent la vie internationale. Aussi son importance et sa portée s'imposent-elles d'elles-mêmes. أن تدين جميع أولئك الذين يستخدمون القوة والنفوذ الاقتصادي. La présente Assemblée devrait condamner tous ceux, gouvernements ou entreprises, qui utiliseraient la force ou la puissance économique pour perpétrer cette nouvelle forme d'agression économique qui consiste à essayer d'annihiler, de réduire ou de dissuader l'exercice effectif du droit souverain de nationaliser. É um momento de visões e ameaças. Um momento em que os países pobres procuram por novas armas para usar contra os ricos, para criar um mundo mais balanceado. Argel é o local da primeira reunião dos países produtores de petróleo. É também um momento de grandes projetos. Uma estrada, 1000 quilômetros de leste a oeste através do Saara. E no sul, uma barragem verde, milhões de árvores plantadas para deter o deserto.
Boumediene sonha com um país ideal, onde o exército tome o lugar do Estado. Centenas de cidades modernas são construídas, como esta, limpa e bem estruturada. Escolas mistas e árabes, mesquitas, cultura árabe, islâmica e racionalismo ocidental. Ao mesmo tempo, ele inaugura seminários islâmicos. الإسلام هو مسؤولية المجتمع على بالنسبة للفرد. الإسلام هو تقسيم الثورة على كل أفراد الشعب. ذلك أن المسلمين لا يريدون أن يذهبوا ببطون خاوية إلى الجنة، وأنا لا أريد أن نذهب إلى الجنة ببطن خاوية. مش ممكن. أنا أريد الناس اللي هم يتكلموا عن العربية يكونوا في مقدمة الثورة. الناس اللي يتكلموا عن الإسلام يكونوا في مقدمة الثورة. Boumediene fala a Francis Janson. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose, c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Ne peut pas se passer de nous. Et aujourd'hui, il faut trouver la solution. On a beaucoup parlé de la crise, et on a toujours attribué cette crise au problème de l'énergie. Je crois que les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Certains disent, pour que la révolution soit pure, il faut qu'elle soit laïque. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur cette définition. Il ne faut pas remplacer d'anciens prophètes par de nouveaux prophètes. À choisir, je le dis, je l'ai toujours dit, entre notre prophète, entre Mohammed et de nouveaux prophètes, moi le choix ne s'impose même pas. A cidade ideal. Islã e socialismo. As imagens da Argélia não mostram nada além de aspectos positivos, oficial e piedosa, uma fachada. Mas por trás da fachada, a realidade continua se afastando do sonho socialista. Protegida por um poder autoritário em que a censura e o terrível serviço secreto governam a vida, a corrupção se instala, justamente enquanto todos os elementos de uma séria crise social se acumulam. Êxodo rural e constante queda na produção agrícola. Insuficiente produção industrial, dívidas e déficit do Estado. Explosão demográfica, crise de moradia, crise social e também crise de identidade. Uma breve imagem escapa aos olhos do censor. Esta. Entre os estudantes pró-árabes, nasce um movimento clandestino contra a ordem estabelecida, norteando os futuros líderes do movimento fundamentalista. Seu verdadeiro papel só será revelado 10 anos depois. Julho de 1962. No início, há júbilo. A Argélia está independente e feliz. Mas tudo ainda tem que ser feito. Uma guerra de 7 anos arruinou o país. Metade da população vive na pobreza absoluta. Vários camponeses tiveram que deixar suas casas.
A Argélia mal se tornou independente e o país já se encontra à beira da guerra civil. O governo foi colocado a prêmio e uma guerra estoura entre os chefes. Ben Bella e Mohamed Kider. Ben Bella toma o poder. Poder absoluto. Krim Belkacem, assim como Kider, antes dele, é condenado ao exílio. Mais tarde, eles seriam assassinados. Ait Ahmed é reduzido a uma rebelião e depois exilado, assim como Mohamed Boudiaf. Ben Bella fica somente 3 anos no poder. É deposto e aprisionado por Boumediene. Com ele, o exército finalmente exerce plenos poderes. Nacionalização, desenvolvimento industrial, reforma agrária, alfabetização, arabização. Boumediene quer um Estado forte e autoritário, um Estado revolucionário, socialista e islâmico. Argel deve se tornar a capital mundial dos países em desenvolvimento e Boumediene o apóstolo de uma nova ordem econômica internacional. Em 10 de abril de 1975, pela primeira vez a Argélia recebe a visita de um presidente francês. O milagre argelino seduz a todos. Esperança e coragem não faltam na Argélia. Nous sommes dans une période absolument transitoire. Il faut chercher une personnalité qui soit une synthèse entre deux mondes qui, jusqu'à présent, s'affrontaient. Une personnalité qui réponde aussi bien à ce que peuvent demander les parents comme aux besoins de la jeune fille au dehors. Cette synthèse, il faut essayer de l'obtenir dans la culture, une culture qui, elle aussi, est transitoire, entre deux mondes. No fim de 1975, no Saara Ocidental, cresce a tensão entre a Argélia e o Marrocos. Um jovem professor universitário saariano, Erou Ali Mustafa Sayed, que seria morto em combate 4 meses depois, lidera a Frente Polisário. Vários milhares de guerrilheiros se atiram à guerra nas dunas. Representam as numerosas tribos sedentárias ou nômades, cujo território é disputado pela Espanha, Marrocos e Mauritânia, por causa de sua riqueza mineral. إن مولد الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية التي قامت طبقا لميثاق الأمم المتحدة. No deserto à noite, o nascimento da República Árabe Democrática do Saara Ocidental, regida por um conselho revolucionário e apoiada pela Argélia e Líbia. حتى التحرير الكامل أن العدوان الذي ارتكب في حق الشعب الصحراوي يندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للإمبريالية التي بعد انهزامها في آسيا قد حولت محور مناوراتها إلى إفريقيا وإلى العالم العربي. Logo, emboscadas e ataques noturnos sinalizam o início de um prolongado conflito armado entre o Marrocos e a Mauritânia. ليواجه هذه المؤامرة التي دبرتها الإمبريالية بتواطؤ مع ذنبيها النظم المتعفنة في الرباط ونواكشوط. Na Argélia, 10 anos após o golpe de Estado, há debates, normalização. O Estado fortaleceu-se. O próximo passo é uma Constituição Nacional. O Islã se torna a religião oficial e o socialismo uma opção irreversível. Uma nova Constituição. Um presidente para a República. Boumediene obtém 99% dos votos. Uma nova Assembleia Nacional Popular. Pela primeira vez, reunindo-se na presença de Fidel Castro. Um modelo e um sinal para o mundo externo. Um novo governo. Soldados, diplomatas e ideólogos.
São estes os homens fortes do país. Em torno de Boumediene, todo o poder na Argélia é canalizado através deles. A prioridade é a indústria pesada, a siderurgia, os hidrocarbonos e as fábricas, conhecidas como indústrias industrializantes. As classes trabalhadoras são agora mais numerosas. Boumediene está em processo de organizar uma enorme transformação na mentalidade e nos costumes. S'il y a la bureaucratie, c'est vous. Non, c'est pas moi, en tout cas. Moi, je suis contre la bureaucratie. أنا كذلك. Le secteur privé, le secteur privé, il peut articuler, il peut jouer sur les prix. Alors actuellement, on a une unité à Batna qui risque d'avoir des problèmes parce qu'elle utilise la chaîne. Pour les objectifs 75, elle a dépassé. Il faut quand même que le secteur socialiste se batte. Il ne faut pas tout attendre de l'État. D'accord. Je peux prendre la décision de transférer, c'est-à-dire de vous donner le monopole de l'achat des cuirs au niveau des abattoirs. Mais bien notre secteur socialiste devient un peu agressif. Dans quelles conditions? Si c'était des conditions de concurrence loyale, nous sommes prêts à nous battre et nous nous battons. On a parlé d'améliorer la qualité, les assemblées de travailleurs de la SONIPA, comme l'année 75, sous le signe de la qualité. On nous a reproché d'avoir fait le socialisme à coup de décret, à coup d'ordonnance. Voilà le reproche qui nous a été fait. Mas Boumediene está doente e deixará sua obra inacabada. Ele morre em 27 de dezembro de 1978, após uma longa agonia. Finalmente ele havia se tornado popular. A emoção é sincera e repartida. Aconteceu rápido demais. Sua sucessão não havia sido preparada e se mostrará complicada. O luto dos candidatos. A emoção de Chadli Benchedi. Abdelaziz Bouteflika, o chanceler nos últimos 15 anos. E Taleb Ibrahimi, ministro da Educação já há muitos anos. Finalmente, o Congresso da FLN designa Chadli Benchedi como oficial de mais alta patente há mais tempo em serviço. Imagens tranquilas e atemporais. O que resta da Argélia tradicional. A Argélia eterna. Imagens tranquilas, porém enganosas, pois tudo aconteceu muito rápido, rápido demais durante esses anos. Vítima das prioridades econômicas, aliadas ao desenvolvimento industrial, a população do campo continua se esvaindo. A população argelina é agora urbana em sua maioria. Metade dela isolada de suas origens e tradições culturais. Confrontada com a modernidade, com o cosmopolitanismo das cidades, novas necessidades, novos desejos
E muitas frustrações que não podem ser expressas num sistema político estrangulado pela total ausência de estruturas democráticas. E dominado pela censura e pelo onipresente aparato policial. Entretanto, as críticas ao mundo moderno e o retorno aos valores islâmicos se desenvolvem nas faculdades, nas escolas, nos recém-abertos institutos corânicos e nos seminários islâmicos. Uma Argélia diferente está se preparando para ver a luz do dia. Um divisor de águas, numa população no meio de uma expansão demográfica. Metade da população ainda tem menos de 20 anos. Uma das maiores taxas de fertilidade do mundo. Uma média de 7 crianças por família. علاش جيتي؟ جيت اختي على تنحيو لي ستيريلي انا يعني واش عندي 10. جيتي على الكونترول تاع ستيريلي كذا عندك ولاد؟ عندي 10 بسمو جبتي كل 10 في الدار هذه 10 وربعه فارقتهم. جبتي 10 ولاد هذو اللي حيين وربعه فارقتيهم هذو 14 ومع راجل تقول واش قلتي لي قبيل؟ قلت لك زوج ماتوا من كرش فريده ووحده مازالت حيه. زوج مع راجل الاول جبتي كل 16 كرش. Abril de 1980. Tudo começa de uma maneira um tanto inesperada na Universidade de Tizi Ouzou, em Kabylia. A proibição de uma conferência sobre poesia berber provoca manifestações que desembocam em conflito. Não há imagens daquilo que se tornou conhecido como a Primavera Berber. A censura de Estado é brutal, assim como a repressão. No mesmo ano, em Chlef, no oeste da Argélia, um terremoto. Milhares de pessoas morrem. Algumas encontram o destino no trabalho. A câmera e a imagem também chacoalham no Egito. O assassinato do presidente egípcio Anwar el-Sadat e a aparência violenta dos fundamentalistas muçulmanos. A história se repete. No Afeganistão, e no Irã. Mas ninguém vê o que está ocorrendo na Argélia. Nem as manifestações estudantis, nem os primeiros surtos de violência entre fundamentalistas e estudantes progressistas, nem a primeira força islâmica clandestina. Perto de Argel, criada por Mustafa Boyali, que morreria em combate 7 anos depois. Abril de 1981. Ainda há intranquilidade em Kabylia. Para comemorar a Primavera Berber, só existem essas imagens de um cinegrafista amador. A censura e a repressão persistem. Nada vaza, nada é dito, nada é mostrado. Na Argélia está tudo bem. بالنسبة للجزائر في معارضين في داخل الجزائر ما عندناش لا معارضة ولا معارضين لكن فيه عناصر معارضين يمثلوا نفوسهم فقط وهذا الناس على كل حال يدعوا أنهم كانوا في يوم من الأيام وصياع على الثورة الجزائرية فالشعب الجزائري اليوم هو اللي حرر نفسه. الزعيم الوحيد للثورة الجزائرية هو الشعب الجزائري.
Tudo está bem para a FLN reunida em conferência. Tudo está bem. O exército continua no poder. A segurança militar mantém o domínio. O objetivo é tornar-se uma economia de livre mercado, privatização, especulação, enriquecimento. Não se diz nada a respeito da corrupção crescente, nem das novas ambições da sociedade. A crença cega na bonança do petróleo permanece. Ninguém ouve as palavras agonizantes de Ferhat Abbas, líder do movimento nacionalista durante a Guerra da Independência e primeiro orador na Assembleia Nacional. A Argélia francesa foi destruída. A Argélia muçulmana fracassou em ressuscitar. E a Argélia socialista está morta. Uma voz no deserto. 2/3 da população nada sabem do passado colonial e da batalha pela independência. Luxúria, quietude e prazer para uns poucos afortunados, os que fazem negócios e se tornam ricos. Nomenclatura e juventude privilegiada. As crianças dos bairros violentos. Carros de luxo, uísque e música americana. São conhecidas como titis. Para essas outras, não há futuro. Trabalho, dinheiro, casa, não há nada a fazer, a não ser esperar, encostados na parede, que o dia passe. São conhecidos como itistas, meninos de rua. Há milhões deles nos bairros pobres das cidades. A vida é cruel. E, contudo, eles têm esperança e cantam contra a miséria, a opressão, a frustração e as proibições. شوف خويا احنا ملي زدنا ما زدناش في الخير كان الخير بكري دوكا زدنا في وقت الشر الناس بكري يحكوا لنا قالوا لنا زدنا احنا في الشر بصح احنا شفنا الشر اكثر منهم رانا عايشين في تمارة كحلة معيشة ضنكة بالعربية الفصحى نعذر لك يا خوتنا موتها منا كيفاش واش من القلب اللي عاد يشفى كيفاش دوكا حنا نمشيو بليزي بنادم يشرب بالكاشي ويتكيف في المخدرات ويشرب بالشراب ويدير كل شيء يسرق قوم عامل طفل صغير تلقاه يشرب باتيكس 14 سنه في عمره يشرب كاشي علاه خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اي حاجه بسيطه من الفقر كادت تدير الكفر او الفقر غير الفقر كيفاش هو عريان يسير لابس فيستروس الاخر لابس ريبوك تاع 170 والاخر باودي في عمره 18 سنه منين جابهم؟ الدراع مالا ولي يسرق باش يدير كيما دار السيد هذاك ولي دار اودي دراهمو وقتا باع وقتا شرا وقتا بزنس وفي عمره 18 سنه في خاطر اصحاب الفولطم والمال المربي. السلام عليكم. Em 5 de outubro de 1988, sua raiva transborda. Incentivada pela contínua crise econômica, pelo colapso dos preços do petróleo e pelo crescimento da pobreza, a inação, a indiferença
as intrigas e as lutas internas dos poderosos. A juventude de Argel marca sua frustração nos prédios públicos e nos símbolos do Estado. Os conflitos se arrastam por vários dias em todas as grandes cidades da Argélia. A repressão subsequente é impiedosa. Várias centenas de mortos, milhares de presos. Na Argélia, nada será o mesmo de novo. نتوجه إليكم اليوم والوطن يمر بصعوبات خطيرة ناتجة من أعمال الشغب والتخريب لمؤسسات الدولة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والمؤسسات لترمز إلى الدولة. نطرح السؤال ونقول هذا العمل لفائدة من؟ Enfim, o direito de falar. O direito a se manifestar contra o Estado autoritário, contra a violência, as prisões e a tortura. Pela democracia em um Estado multipartidário. O governo cede. É agora que a Argélia descobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Bonsoir. La chaîne 3, fidèle à ses traditions d'ouverture et pour concrétiser les orientations du président de la République relatives à la démocratisation de la vie publique dans notre pays, a estimé donc bon de réunir ce soir dans ses studios et en direct des frères dont les points de vue peuvent être divergents, mais dont le souci, nous en sommes persuadés, n'est autre que le bien-être et l'avance dans le progrès de notre pays. L'événement est important, je dirais même qu'il s'agit d'une révolution, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante, des sensibilités différentes peuvent s'exprimer en toute liberté sur les antennes d'une radio d'État. Au départ, c'était des coups de poing, des coups de pied, des gifles. Enfim, se pode falar. L'utilisation d'un bâton qu'on appelait bâton enragé, un bâton à décharge électrique. Donc, et à chaque fois, ils nous interrogeaient, ils voulaient nous endosser tout ce qui s'est passé. Et ensuite, on est passé à chaque fois, on nous faisait passer à l'électricité. Au niveau d'une pièce qu'ils appelaient la salle de torture, il y avait 6 à 7 personnes. Et on nous accrochait tout nus sur un sommier avec métallique, avec des menottes. Ils nous versaient de l'eau pratiquement sur tout notre corps pour qu'il soit bon conducteur. Et nous bouchaient pratiquement, ils nous mettaient dans la bouche un chiffon, des fois tantôt de l'eau, tantôt ils nous disaient que c'était de l'urine, ils nous enfonçaient avec un bâton, tout en augmentant l'intensité ou l'ampérage, je ne sais pas, du courant électrique, là, au niveau de la GGN. Et quelqu'un derrière avec un bâton qui tapait sur le sommet, ça m'a créé une résonance au niveau de mon cerveau, jusqu'à, même après ma libération, pratiquement cette résonance est restée. É difícil o aprendizado da democracia. متفق مع بعض ما يقال في هذا الملتقى في هذا لكن انه الان يعني تجي فرنسا سمحوا لي باش نقول هذا رايي الخاص الديمقراطيه الديمقراطيه اللي يتحدث بها كل انسان انا من حقي باش نتكلم بها الديمقراطيه لا ديمقراطيه Moi, je suis désolé, je suis très déçu que lorsqu'on nous annonce qu'il y a un média qui veut prendre des séquences ou filmer quelques plans de l'Assemblée générale, ça devienne un élément de division et de dispersion et de pagaille. Moi, puisqu'il est question de parler de ce point pendant 5 minutes ou 6 ou j'en sais rien, je donne donc mon point de vue. Je trouve parfaitement inconcevable, c'est inconcevable que des journalistes algériens qui depuis des années se battent contre la censure, parce qu'on a toujours dit qu'on nous empêchait de faire notre travail, on commence par vouloir empêcher des confrères, je ne dis pas la télévision française, parce que pendant ce référendum, et après,
il va y avoir des médias de toutes les nationalités. Il ne s'agit pas de télévision française, il s'agit de journalistes étrangers, quelle que soit leur nationalité, qui viennent couvrir ce qui se passe en Algérie. Si des journalistes empêchent les confrères de travailler, nous n'avons plus qu'à lever la séance et revenir nous faire censurer par des Algériens. Mulheres. Unidas. Belas. Exigindo fervorosamente por oportunidades iguais de trabalho e protestando contra o Código Familiar adotado há 4 anos, restringindo sua participação na vida pública. Nous sommes là avec des slogans très précis. Nous demandons l'application de la Constitution, l'égalité constitutionnelle, l'abrogation du Code de la famille qui est totalement inconstitutionnel. Et nous demandons de vivre comme citoyennes libres, égales en droit et en devoir avec les hommes et dans le cadre de lois qui soient constitutionnelles. En ce qui concerne المرأة, واش راهي الطالب? C'est ça la question qui reste posée. Elle demande quoi? القرآن بين حقوقها. Talvez seja tarde demais. واش عند المرأة في الإسلام؟ Tarde demais para a democracia na Argélia. وتعرفوا الكل باللي المرأة في الإسلام en matière économique, elle gère ses propres biens. Elle peut désigner qui elle veut. S'il s'avère que son mari, ou son frère, ou son père sont incapables, incompétents pour gérer ses propres biens, elle peut désigner quelqu'un d'autre pour le faire. Les femmes sont menacées tous les jours, dans leur lieu de travail, dans leur lieu d'études, dans la rue. Nous sommes agressés continuellement devant des pouvoirs publics démissionnaires qui ne font rien, qui ne prennent pas en considération les inquiétudes des femmes. Il nous a été répondu, nous transmettrons, ne vous inquiétez pas. Or, il est plus qu'urgent de s'inquiéter, non seulement pour les femmes, mais aussi pour la direction que prend notre pays. Seuls les gens qui utilisent la violence sont écoutés. Les gens qui sont en train d'agresser, de brûler des maisons, de s'ériger en redresseurs de tort, ont le droit à la parole, tandis que nous n'avons pas le droit à la parole. Mon Dieu, il y a quelques années, les hommes, malgré le machisme ordinaire qui a toujours existé dans notre pays, avaient le moins un peu de respect pour la femme. Aujourd'hui, le seul problème de l'Algérie, c'est la femme. La tenue vestimentaire de la femme. Est-ce que la femme a un droit de travail ou pas? Est-ce que la femme est un être humain ou pas? Nous vivons exactement ce que vivaient au Moyen-Âge les femmes sous l'Inquisition. Quelle a été la réponse de ceux qui vous ont reçu? J'ai l'impression que les pouvoirs publics ou manquent de discernement ou alors sont complices. Parce qu'on ne peut pas regarder une situation de ce type et se taire. C'est impossible. Où ils jouent le jeu, où ils sont d'accord, où ils n'écoutent que les gens violents. Si le pouvoir ne prend pas des mesures pour arrêter cette campagne de violence, il assumera les conséquences, c'est tout. Talvez seja também tarde demais para Kateb Yassin, o grande escritor e dramaturgo berber. 6 meses antes de sua morte, para ele, o futuro da Argélia depende enormemente das mulheres. Alors, ici, maintenant, il y a ceux du monde qui vont dire, ah non, les femmes, à la maison. Bon, je crois qu'il n'y a rien à faire. Le problème numéro 1 en Algérie, c'est effectivement le problème de la femme. Dans la société algérienne, il faut que la femme algérienne se libère, soit libérée avec le concours actif, réel, sincère des hommes. Notre pays a été un des premiers pays qui a été dirigé par une femme. Et dans un Maghreb bien plus vaste que celui qu'on fait aujourd'hui. Le Maghreb de la Caïna, il était bien plus grand que celui qu'on voit. C'était une femme. C'était une femme. Comparez maintenant le statut de la femme algérienne avec celui qu'il était il y a des millénaires. Ça déjà, c'est longtemps. Ensuite, maintenant, si on voit l'actualité, on voit qu'il y a un pays musulman, et même une république islamique, qui est le Pakistan, qui est dirigée par une femme. Duas vozes poderosas caíram no silêncio. Kateb Yassin e Mouloud Manri. Duas das maiores vozes da cultura argelina. Peregrinos entusiasmados se adensam em seus funerais. Porém, novas vozes já se ouvem. Essa liberdade é nova demais e não pode durar. Um novo perigo aponta no horizonte.
a intolerância. Notre pays connaît depuis le 23 février 1989 une nouvelle situation politique qui exige de tous le respect des règles démocratiques définies par la Constitution. Désormais, tous les courants d'opinion devront s'exprimer librement dans le respect du droit à la différence. C'est pourquoi nous nous inquiétons vivement de la montée des intolérances. Parce que nous croyons, quelles que soient nos propres convictions par ailleurs, au respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme comme un patrimoine commun de tous les Algériens et Algériennes, nous lançons cet appel pour la tolérance. Il y a en effet péril pour les libertés, ici comme ailleurs, si un groupe ou un individu, quel que soit son projet, prétendait par la violence, acte ou discours, à commander les esprits. Il y a en effet danger pour notre société si s'établissait toute discrimination pour cause de naissance, de culte, de sexe, d'opinion ou de langue. Il y a en effet risque pour notre nation si nous ne bannissions pas toute hégémonie et toute exclusive idéologique, politique ou culturelle. Il y a en effet dérive totalitaire lorsque certains s'arrogent le droit de décider au nom de tous de pratiques inquisitoriales pour régenter comportements et modes de vie. Esse ano marca, tanto em Moscou como na Europa Oriental, o fim de um sistema totalitarista, o fim do sistema monopartidário, o fim do exílio dos líderes da oposição. Hossein Ataimed, depois de 25 anos fora do país, finalmente retorna. As primeiras imagens de um jovem imame próximo ao movimento clandestino original de Mustafa Bouyali, cujos sermões têm inflamado a juventude de Argel nos últimos 4 anos. Les musulmans revendiquent depuis longtemps l'application de la charia islamique, la loi musulmane. Le pouvoir actuel veut mettre l'islam dans un seul cadre bien déterminé. Or, l'islam est un tout. C'est la sociologie, l'économie et la politique. Como um meio político de expressão dos valores islâmicos, ele funda a Frente Islâmica de Salvação, a FIS. Junto a Abbasi Madani, um sociólogo e professor, antigo membro da FLN que fora preso durante a Guerra da Independência. A Argélia está fervendo, marchas, manifestações por uma arabização compulsória e pela aplicação das leis do Alcorão. E mais outras marchas e manifestações em apoio à democracia, tolerância e liberdade. Cada multidão de manifestantes tem seus próprios valores, seus projetos para uma nova sociedade e seus slogans. É um ano de marchas, comícios e multidões. É também um ano das primeiras eleições livres e das primeiras campanhas eleitorais. Said Sadi, um dos vários líderes políticos a se expressar na língua berber. Primeiro, há eleições municipais. O FIS surge vitorioso na maioria das cidades. Um primeiro passo rumo ao poder. Ele também está de volta. O primeiro presidente da República Argelina, Ahmed Ben Bella, muito comovido depois de 10 anos no exílio. Um belo país, mas que está arruinado, onde tudo tem de começar do nada. Empregos, facilidades habitacionais e sociais. Não há moradia suficiente para as famílias grandes. Com o crescimento das crianças, há cada vez menos espaço. Isso não mudou.
A infraestrutura sanitária está destruída. Nada funciona. Il n'y a plus d'eau. Non, il n'y a plus d'eau. D'habitude, l'eau est coupée à partir de 4 heures. Là, il est 2 heures. Et déjà, il n'y en a plus. Et tous les jours, c'est comme ça. Pour boire, on doit remplir ses bidons. Tous les matins, on les remplit. Essa mulher mora aqui, debaixo de uma escadaria num bazar, com 6 crianças pequenas. É só um buraco, sem eletricidade ou água corrente. É claro que a chegada da FIS traz esperança por mudanças. E é claro que o novo governo, agora liderado por Mouloud Amrouche, anuncia reformas radicais e profundas. Mas não há tempo a perder. Não se pode esperar, há muito a ser feito. Imagine toi كي تكوني في الضيقه هكذا يماك منا وباباك منا واخوك منا راح تحلى لك تقصري مع يماك تقول لها شوف واش خدمت اليوم ولا شوف صار اليوم. ديجا نهار كامل قابلتها هكايا تسمعت لك القصران ولا ما يحبوش نطلعوا للدار كاع. ما نطلعش للدار ريح في الزنقه هكذا تحت كالشجره والبحر ضربت فيها ونكسر مع صاحبي كون نطلع للدار وكان اللي تاع نقصر شويه مع يما بلا ما نسمق عليها باش نقعد دائما نحلو نقصر شويه مع بابا وما نروح الشومبره تاعي نحب نقرا كتاب نحب نقرا جورنال نحب نشوف تلفزيون لكن ما نحبناش ما طلبتش محال ما طلبتش حاجه كبيره اصلاحات لساني يقول لك اصلاحات بلساني يقول لك كل جورنال كتيبه كان نعرف نقول لك اصلاحات الدنيا بصح باش يطبق لك ما يطبق لكش. O Ocidente participa da guerra no Golfo Pérsico. Aqui a União Geral de Trabalhadores está em greve. A situação social piora. ما هو الحل؟ ناقشوا الإخوة ما هو الحل للاحتجاج؟ نرفع السلاح؟ كان رفعنا السلاح كانوا يسمونها مجموعة أشرار ولا لا؟ كان رفعنا السلاح كانوا يسمونها كما سماه الأخ مصطفى أبو يعلي. Em 25 de maio, sob o comando da FIS, dezenas de milhares de pessoas marcham pelas ruas de Argel, protestando contra a ocidentalização e a decadência moral. Marcham pela aplicação das leis islâmicas, querem uma república islâmica. Dura 5 dias. E então explode a violência. Os soldados começam a atirar sem ordens oficiais. A caça aos fundamentalistas dura 3 dias pelas ruas de Argel. A única imagem disponível é esta, registrada pela FIS. Há várias mortes. Um massacre. Ali Ben Hadi e Abbas Madani são logo presos. É proclamado estado de emergência em Argel. O primeiro-ministro Mouloud Amrouche é substituído por Sid Ahmed Ghazali, que promete eleições livres e justas. Entretanto, 6 meses depois, apesar da prisão de 2 de seus líderes, a FIS está cada vez mais certa de sua força. اللهم اطلق سراح كل المسجونين
المدني وعلي بن حاج. اللهم انصر جبهة الإسلامية للإنقاذ. Comício do Hamas, o mais moderado movimento islâmico. Aqui também eles acreditam numa futura república islâmica. Aqui também eles acreditam no poder carismático de crianças e no modelo palestino da Antifada. Buslimani, líder religioso moderado. Mais tarde ele é raptado e executado, uma ação atribuída ao grupo islâmico armado. Curiosamente, essas imagens não preocupam o serviço de segurança nem o governo. As eleições prometidas de fato ocorrem. Um momento desconfortável para o ministro do Interior. Mesdames, Messieurs, je viens vous donner, comme convenu, les résultats partiels des élections législatives recueillis par mes services. Ces résultats concernent 386 circonscriptions sur les 430 à pourvoir. À l'heure actuelle, 206 ont été pourvus au premier tour. Sur ces 206 circonscriptions, 167 pour le FIS, 20 pour le FFS, 16 pour le FLN, 3 pour les candidats indépendants. Il reste donc 180 sièges à pourvoir, sur lesquels il y a ballottage. Entretanto, nem tudo está perdido para os guerrilheiros da democracia. 8 dias depois, quase 500 mil argelinos se manifestam em Argel contra a República Islâmica e o Estado autoritário. A democracia deve ser salva. Em vão. O segundo turno das votações não ocorre. O lema é nenhuma liberdade aos inimigos da liberdade. Chadri Ben Chedid, suspeito de conivência com os fundamentalistas, é forçado a renunciar. Um Conselho Supremo de 5 membros toma seu lugar. Sua primeira atitude é cancelar os resultados das eleições e dissolver a Assembleia Nacional. E chamam Mohamed Boudiaf, um líder histórico e um dos fundadores da FLN. Para a maioria dos argelinos, ele é um perfeito desconhecido por ter estado no exílio desde a independência. على كل المسألة هذه عندي 22 سنة ما دخلتش الوطن، لازم ما فيش شك في هذه المسألة تنسني بزاف، ولكن فات بزاف هذا الشعب والحمد لله أنني واثق في الفكرة، وهو أن الشعب الجزائري كما في 1 نوفمبر فينا اليوم قادر باش يعني يتعدى كل الصعوبة. هذا لكن يعني كنا يعني شفنا قبل كل شيء الوحدة نتاع الشعبية ديالو، وحدنا هذا الشعب راه قادر يعني على المعجزة. هذا ماشي لكم السلام عليكم. Mas ele perturba muitos interesses velados. Tem que ser eliminado rapidamente. فتنا باش فتنا بالعلم والدين تاع الإسلام. Tão logo ele pronuncia a palavra Islã, certamente um sinal já combinado, a cena sai do ar seguida das rotações de uma metralhadora automática.
Ele ficou no poder menos de 100 dias. Ainda está vivo, apesar dos ferimentos sérios, mas há pânico e perde-se tempo. E então, um erro curioso. A ambulância que o levava ao hospital mais próximo se perde pelas ruas e gira em círculos. Chega tarde demais. Boudiaf está morto. Este é o início. 2 meses depois, o primeiro ataque terrorista ao aeroporto de Argel. 9 mortos e 120 feridos. A Argélia mergulha numa espiral de violência. É guerra total, terrorismo e repressão inclemente. Milhares de militantes islâmicos são afastados ou postos sob prisão domiciliar e julgados como estes, após o ataque a um quartel, são condenados e enviados a campos distantes no sul para serem torturados. Je fus ligoté des pieds, placé sur un banc en bois, les mains bloquées par une paire de menottes, presque nues. Tout ceci, j'ai été arrêté le 2 mai, à mon lieu de travail à l'hôpital de Baïna, alors que j'étais en consultation. De l'eau froide me fut versée sur tout le corps et je commençais à grelotter, puis commença le supplice du chiffon. On me mit un pistolet sur le crâne et on s'est mis à manœuvrer. Les fonctionnaires me bouchaient les narines, me faisant ingurgiter de l'eau sale sans arrêt jusqu'à suffocation. C'est ce qu'on appelle l'épreuve du chiffon. Memórias horrendas. O ciclo infernal do terrorismo e da tortura. Entre as autoridades e os fundamentalistas, é olho por olho e dente por dente, sem qualquer seção. Presa entre os dois lados, a população é tomada como refém, alternadamente vítima destes ou daqueles. Os democratas, os não limpos, são as primeiras vítimas dos grupos armados islâmicos. Médicos, jornalistas, poetas, cantores, professores, escritores e muitas mulheres também. Juste quand on a entendu les coups de feu. Je pensais que c'était par là, que l'infirmier criait, que... Je pensais que c'était des flics ou civils. La plupart pensait que c'était les assassins. Ah, les gens les ont vus? Oui. Ils n'ont pas essayé d'arrêter quelqu'un parmi eux? Ils étaient armés. Non, on n'est pas armés, non. On est venus pour travailler, pas pour faire la guerre. Quanto a eles lutam contra os tiranos. Foram para a clandestinidade. 2 facções rivais, o Exército Islâmico de Salvação e esses outros mais apavorantes, membros do grupo islâmico armado. وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله ومزقنا نمزقوهم خطره ان شاء الله هذا خطره واش
Eles reivindicam a responsabilidade pela maioria dos assassinatos de estrangeiros. E são eles também que distribuem estas imagens, para romper a censura que rodeia a guerra. Uma guerra excessivamente violenta. Para esses homens, a expectativa de vida é curta. Entre 6 e 9 meses. O exército está no centro das coisas. Em 1994, ele põe um dos seus no poder, o general Zeroual, que tenta reinstalar os diálogos. Em vão. A guerra continua. Uma guerra sem nome. Uma guerra sem imagens. Tudo que é visível são os mortos. Nombreux, les forces de l'ordre sont dépassées par la foule, par l'émotion, les chants, les cris. Apenas um entre muitos. Ele era um jornalista, chamava-se Ismaël. Le peuple de Kabylie, sa région natale. Hommage à son nom, Yefsa, l'éloquence en arabe. Hommage à son prénom, Ismaël, l'un des fils d'Abraham, sacrifié aujourd'hui. Hommage à sa jeunesse, fierté de l'Algérie. Hommage à son métier, dire la vérité. يا إسماعيل الوطنية يا إسماعيل الاستقلال ويا إسماعيل ثمرة نوفمبر 54 حياك الله. Uma homenagem em forma de exigências de um povo sofredor. Um povo buscando a si próprio, através de sua história e religião. وأنت تسمى يفصح إسماعيل هذا جعل ربي مسليك ذويني صحان هذا جعل ربي يلسيك ذوين هذا السلطان الصوت انت مرتقية الصوت اللي تسيركية الصوت اللي اسلامك مرتقية الصوت من الله اكبر Sem nomes ou imagens. Faz mais de 3 anos. Essa guerra já conta 30 mil mortos.